बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, माह रजब के दो बहुत ही ज्यादा खास दिन आ चुके हैं, जुमेरात और जुमा, यानी 9 और 10 रजब का ये बहुत ही ज्यादा खास अमल है। इसको आप लोग जुमेरात के दिन भी कर ले और जुमे के दिन भी कर ले। जो मेरे भाई जुमेरात को या जुमे को ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उनकी दौलत में अचानक ऐसे इजाफा हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हैरान रह जाएंगे कि अचानक आपके हाथों में इतना पैसा, इतनी दौलत कहां से आ गई। आज का ये अमल इतना खास अमल है कि अगर कोई गरीब से गरीब बंदा जिसके पास सिर्फ 10 रुपए हो, अगर वो भी ये अमल कर लेता है तो वो भी 10 लाख का मालिक बन जाएगा, 10 करोड़ का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, माह रजब में आज के इस अमल की इतनी फजीलत है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सिर्फ आप लोगों के करने की देर होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि आसमान से रिस्क बरसना शुरू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 10 रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, 10 रुपए का ये अमल कर लेंगे तो 10 लाख आपको इसके बदले में मिल जाएंगे। दोस्तों, माह रजब की बहुत ही ज्यादा फजीलत है और फिर रजब में जुमेरात और जुमे के दिन की तो अपनी ही फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का सिर्फ एक रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसे उस नहर से सैराब करेगा। दोस्तों, एक रोजा रखने से अल्लाह पाक दूध और शहद जैसी मीठी नहर से उसको सैराब कर देगा। तो फिर आप लोग अंदाजा फरमाए कि जो कोई 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दे उसको कितनी दौलत अता होगी। दोस्तों, हदीस पाक तो कभी झूठी नहीं हो सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक वसी होगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करने के सिलसिले में चलता है, अभी वो चलना शुरू करता है, यहाँ तक कि उसे पूरा कर देता है, अल्लाह ताला उस पर 5000 फरिश्तों का साया कर देता है। वो फरिश्ते उसके लिए अगर दिन हो तो रात होने तक और रात हो तो दिन होने तक दुआएं करते रहते हैं और उस पर रहमत भेजते रहते हैं और उसके उठने वाले हर कदम के बदले उसके लिए नेकी लिख दी जाती है और उसके रखने वाले हर कदम के बदले उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। दोस्तों, इस माह रजब में अपने किसी भी जरूरतमंद भाई की, किसी भी पड़ोसी की, किसी भी रिश्तेदार की मदद करना बहुत ही ज्यादा अफजल करार दिया गया है। अगर आप इस नीयत के साथ मदद करते हैं कि अल्लाह पाक उसको दोहरा अजर आपको अता फरमाए तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। आज के इस अमल में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों ने 10 सिक्के लेने हैं, 1-1 रुपए वाले। गौर से नोट फरमाएं, 1-1 रुपए वाले 10 सिक्के आप लोगों ने ले लेने हैं। अब उन 10 सिक्कों पर आप लोगों ने किस तरह से अमल करना है कि जुमेरात और जुमे के दिन उन सिक्कों को आपने अपनी मुट्ठी में रखना है, अपने हाथ में रखना है और हर एक सिक्के पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है कि एक सिक्का पकड़े उस पर आप लोगों ने पढ़ना है या मालिकू और 1 मरतबा सूरा कौसर। एक सिक्के पर 1 मरतबा या मालिकू और 1 मरतबा सूरा कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक सिक्के पर ये पढ़े, उस सिक्के को साइड पर रख दे। फिर दूसरा सिक्का पकड़े, उस पर 1 मरतबा या मालिकू और 1 मरतबा सूरा कौसर। इसी तरह 10 के 10 सिक्कों पर आप लोगों ने 1-1 मरतबा या मालिकू और सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। जुमेरात को ये अमल करना है और जुमे को ये अमल करना है। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त जुमेरात को किसी वजह से ना कर सके तो वो जुमे को कर लें। जो मेरे भाई जुमे को किसी वजह से ना कर सके वो जुमेरात को कर ले। अगर दोनों दिन कर ले तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा और अगर एक दिन भी कर ले तो फिर भी बहुत फायदा होगा।
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان سکوں کو آپ لوگوں نے جب ان پر یہ عمل پڑھ لیا تو ان سکوں کا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو وہ سکے چپ کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ اگر آپ کو کوئی فقیر نہیں ملتا یا آپ وہاں نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنے ہے کہ ان 10 روپے کے جو سکے ہیں ان کی کوئی بھی چیز لے کر آپ لوگوں نے پرندوں کو ڈال دینی ہے، پرندوں کو کھلا دینی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب وہ 10 روپے کے سکے کسی فقیر کو دیں یا پرندوں کو ڈالیں، کسی چیز کو لے کر وہ پرندوں کو ڈال دیں تو ڈالتے وقت یا کسی فقیر کے ہاتھ میں رکھتے وقت اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، جس طرح میں نے آج کا یہ عمل کر کے فقیر کے ہاتھ میں یہ پیسے رکھ دیے یا پرندوں کو کھانا کھلا دیا یا کوئی بھی چیز کھلا دی، ان کی مدد کی، اسی طرح میری پریشانی کو دور فرما، میری مدد فرما اور ان 10 روپے کے بدلے میں مجھے 10 گنا دولت عطا فرما۔ دوستو، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، اس سے مانگنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل جب ہم اپنے کسی بھی یار دوست سے یا رشتہ دار سے یا کسی بھی آدمی سے پیسے مانگتے ہیں تو ہمیں بہت شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ پروردگار ہے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ وہ تو آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ جب آپ اپنے منہ سے بولتے ہو تو وہ مالک خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو کسی بھی فقیر کو دیتے وقت یا پرندوں کو کچھ ڈالتے وقت اللہ سے فوراً دعا مانگ لینی ہے کہ اللہ میری مدد فرما۔ دوستو، یہ جو 10 سکے ہیں 1-1 روپے والے، یقین مانیے کہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا چھوٹا سکہ نظر آتا ہے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا سکہ آپ کو جب دولت سے نوازے گا، آپ کو 10 لاکھ مل جائیں گے۔ آپ کو ایک سکے کی جگہ 1 لاکھ مل سکتا ہے، 1 کروڑ مل سکتا ہے، 1 ارب مل سکتا ہے، کیونکہ اس پروردگار کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے، کیونکہ ماہ رجب میں کسی کی مدد کر دینے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوستو، کیا فرق پڑتا ہے اگر 10 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں یا پرندوں کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ وہ پروردگار خوش ہو جائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگ خود کریں، اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔